para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Mrs. Tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pug maghugas sa kahag kaldero. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang #1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga motangtang sa bacteria, maong bawat pahid linis sulid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Uy, Dimples? Ako cute ni. Wow, naka-EQ pants pwede mo hang baby? Siyempre, adunay new bubble top sheet para wala yung rashes. Nox, yayamanin nga features sa presyo nga kaya ra. Economy, quality, EQ pants. Ikaw na! EQ pants! Aduna yayamanin features sa presyo nga kaya ra. Ikaw na! Yayamanin ang features sa presyong abot kaya. Economy, quality, EQ Pants. Ikaw na! Ubong di mawala, naanay bakterya o virus. Sa baga, pag Solmux Advance, maayong molimpyo og baga, maong paspas makapaayo og ubo. Solmux Advance in liquid na. Resolve copied phlegm in as fast as 3 to 5 days when taken 3 times a day. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmux Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Solmux Advance, magaling maglinis ng lungs, mabilis magpagaling ng ubo. Mga kasama, kini sa kasamang Rufil Fernandez Banyok sa DYHP RMN Cebu. Grabe na gid kaayo ang kainit og nahibaw na mo. Dili lang init ang kontra. Tungod kay nang gawas na sila ang mga lamok nga kalit lang moabot, mga langaw nga murag dili magpadakop, ug syempre ang mga mulupad nga mga ukok. Makawagtang sa peace of mind, labi na kung murag wala mo gana ang mga giswayan nako nga mga pamatay. Lahi ra gyud kung di kalidad. Maong ako personally, paborito nako ang Baygon Shield Defense. Matagigayon nga gamiton ako kini, mupatay dayon kini. Human ako i-spray direkta sa lamok, langaw ug ukok. Ang pinakagusto nako ini, bisan og kusog ang epekto, dili makairita ang baho. Mao nga salig ko sa Baygon Shield Defense. Baygon Shield Defense Multi-Insect Killer. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang humot. Gikan sa humot, instant white, instant humot. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling na mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Nak, let's make breakfast na. Okay, chicken time! Enjoy a meaty linamnam morning with Lady's Choice Chicken Spread, made with real chicken and farm-fresh eggs. Sarap! Lady's Choice Chicken Spread, 10 pesos lang SRP. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Gandang Salon Lasting with Vita Keratin. This time check is brought to you by Breeze. Daming labada, mag-Breeze 3 washes pa ka na. Diin man tuod gikan kanang imong enerhiya. Enerhiya, aron makat-on. Enerhiya aron makapaayo. Enerhiya aron makahimo. Enerhiya, aron makapanawag sa mga pinangga. Hello? Kami sa Aboitiz Power, nagsaad nga padayon muhatag og masaligan nga enerhiya. Kanimo ug sa tanan. Aboitiz Power, we power you.